श्रीमती जयंती राठौर, डॉक्टर देवाशीष मिनती मिश्रा फूल गचर सुंदर बही हाथ में सुंदर से आम फूल तोड़ा दे अतिथि को स्वागत करने बंद कर बही सब निज पाखे धन्यवाद लिखिता समस्त को पुस्तक उपहार दे स्वागत कर पुणी थे समस्त को कृतज्ञता जनाऊँगी अतिथि मान जो मंत्रासन हेले एवं कार्यक्रम प्रिय परिचित कवि मिनती मिश्रंकर पंचम कविता संकलन दांड घरर दिय एभली गोटे चमत्कार शीर्षकर पुस्तक से पुस्तकर लोकार्पण उत्सव आज आम गहन आमर अनुरोध रक्षा करी उपस्थित अछंती उद्घाटक भाव आम समस्तंकर अति प्रिय मुरबी भुवनेश्वर शताधिक अनुष्ठान सभापति उद्घाटक मुख्य अतिथि भाव आसन उपवेशन करी आम समस्त को उद्बुद्ध करिथिबा भुवनेश्वर पुस्तक मेला लेखक समक्ष मुक्त चिंतन जेकोसी संस्था कहतु प्रत्येक संस्था को तैयारी करी से संस्थार भविष्य सातकड़ी होता महोदय स्वागत करुछि आज संध्यार मुख्य अतिथि उत्कल विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर ओडिया भाषा और साहित्य विभाग प्राक्तन विभागीय मुख्या विशिष्ट समालोचिका कवि नाट्यकार एवं यही निकटरे यही प्रकाशनी संस्था पक्षर गोटे चमत्कार पुस्तक सीमा एक उपलब्धि पुस्तक भेटी देथिबा आम समस्त अति प्रिय मैडम प्रोफेसर संघमित्रा मिश्र महोदय आपण मान तरफ मो तरफ स्वागत करुछि मुख्य वक्ता ओडिशा राज्य संग्रहालय एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी सचिव विशिष्ट गाल्पिका लेखिका विशेषकर मुद्रा गवेषणा जड़े प्रथित दशा गवेषिका ऐतिहासिका डॉक्टर जयंती रथ महोदय स्वागत करुछि कवि सरोज बड़ को जी यही पुस्तक प्रकाश करने पछरे तांकर अवदान रही पुस्तकटीर प्रच्छद ठू ये जो पछपटे लगी फ्लेक्स ये सबू पछरे तांकर गोटे निखुण मनोभाव आपण माने परिचय पाइथिबे खूब परिच्छन्न तेणु सरोज बड़ को आपण मान पक्षर एवं मो पक्षर स्वागत करी सभा यहाँ द्वारा आम कौन निमंत्रित होइछि आप्यायित किसी समय पर तेणु आपण मान तरफ मो तरफ स्वागत करुछि आज जहां यही महोत्सव भारतीय स्टेट बैंक जड़े परिचित व्यक्तित्व जड़े लेखिका गाल्पिका कवि विशेषकर
भुवनेश्वर विभिन्न सभा समिति रे मंगलाचरण जगन्नाथ अष्टक हो बा जेकोसी श्लोक स्तोत्र पाठ करी से सभा को शुभारंभ करती कवि मिनती मिश्र तांको मध्य आपण मान तरफ मो तरफ स्वागत करछि। कवि जहां को सबुदिन मिनती करती से पछरे बसछन्ति लक्ष्मी नारायण महापात्र तांकर सुयोग्य स्वामी तांको मध्य आपण मान तरफ मो तरफ स्वागत करछि। स्वागत करछि आपण मान समस्त को। ये जो नाटी देइचंती नानी निजे दांड घर दियो ये बहिटी मध्य चमत्कार तांकरी नना बों को उद्देश्य रे लिखिचंती कविता तक। आशा करछि आपण माने कविता पढ़िबे एवं नानी जे उद्देश्य रे लिखिचंती कविता तक से तको मध्य आपण अनुभव करिवे जे दांड घर दियो ई शीर्षकटी दबार यथार्थता केते दूर सार्थक एवं सफल होई। आउ थरे आपण मान समस्त को स्वागत करछि। नमस्कार। रेकॉर्ड मत ऊपर ताली मारले देवाला शुभ संध्या। उद्घाटित उन्मोचित पुस्तक पर्व को आपण माने जोग देथिबारु समस्त पाखरे विनम्र कृतज्ञता जनाऊँगी। बहुत खुशी लगे जे मोर चिन्ह मो माने आज मो कविता बहिर उन्मोचन पर्व रे शामिल होइचंती मो संगरे। एठ भले सुंदर जिनस भी कौन थाई पारे, सुंदर अनुभव बा कौन थाई पारे, समस्त को पुणी थरे विनम्र कृतज्ञता जनाऊँगी। जीवन सबुठ सुंदर भाग है शैशव पिला दिन। गोटे कौन सी दायित्व नथिबार समय बापा माँ को निरापत्ता बलय भितर बढ़ी उठुथिबार समय बेपरवाह समय तुम अन्य माने चिंता करुथिबे किंतु तुम्हें चिंता करिवनी एमती समय हाथ मुठार केते शीघ्र खसी जाए बहुत दिन पर जना पड़े। सेंती गोटे कविता रे मु कहिछि आउ थरे मोर पिला दिन मते फेरेई दियंत नाही बापांक आदर बोर आकट पुणी थरे मते पाखेई दियंत नाही जेतिकी आगकू पडुछि एपाद सेतिकी पछकू फेरुछि कियाए मन केड़े सहजरे केड़े सहलरे हाथ पांतर खसी गला पिला दिन। ए पिला दिन स्मृति आसिले ही नाना बो आसंती भीतर को छोट छोट भाई भौणी स्मृति जलंता दीपावली भली आलोकित करे मनर अंधारित महल को। भारी भल लगे पिला दिन को फेरी गले जमती कविता पाख फेरी गले दुख उच्छ्वास हो जाए। पिला दिन को स्मृति रे फेरी गले भी मन दुख किछिटा लाघव हो जाए बोली मो सब बड़े पिला दिन को मोठी रखी थाए मो हृदय। ए पिला दिन अछि तो अधे दुख नाही। पिला दिन अछि तो बापा बो तुमर स्मृति रे खूब निकट रे अछंती। तमे ताको हाथ अंश पाई परछ। तुमे ताकर सुविधा असुविधा रे ताकठू परामर्श पाई परछ। आकट सुनुछ अवलोकन न हबा पई ताकर मिछ मिछिका राग भी सामना करुछ। तेणु पिला दिन नहीं तो जीवन नहीं। किंतु ये पिला दिन जिते वयस्क हो जाए आम जिते पिला मानकर बापा माँ हो
आम बापा माँ आउरी वयस्क हो जाती आ दिन आसे से लेउटी जावाक पड़े पिला दिने मन हुए जे बापा माँ लेउटी हुए दिने आम जीवन रू लगे आम सबुदिन थिबा बापा माँ भी थे आम सबुदिन एमती छोट होइथिबा किंतु जेतेबेले बापा माँ फेरी जाती सेतेबेले छेउंड लगे लगे मथा ऊपर बरगछ छाई हटिगला आ पाद तलु मखमल्ली घासर गालीचा भी हटिगला निर्घात छेउंड आम हो से जिते बयस आम थाउ ना कहीं छेउंडपण आमको घारू थाए नना चली जावा परे बोऊ चली जावा परे ए छेउंड भावर परिप्रकाश ये सब कविता बहुत दुख लगे बेले पिलादिन मन पड़ला बेले कविता गुड़ा ही मत घारती ए कविता से अनुभव सृष्ट से दुखपण सृष्ट से नियारा अनुभव जोड़ा बापा माँ मो हृदय भरी देइछंती सेमानका संस्कार बोधरु सेमानकर प्रतिपोषण सेमानकर दुख दारिद्र्य भितर बीतेइथिबा दिन सबुर प्रतिछबिरु एसबुरु ही सृष्टि होइछि ए कविता लेखिला बेले मु भाबु नथिली जे एते संख्यारे कविता लेखि हे जिवो केते बेले को कविता आसी छुइचंती नन्ना फेरी जिवार 2-3 दिन परे मो पाख कविता आसी ननाकर 11 दिन रे कविता आसी मासक परे आसी एमिति कि 4 वर्ष परे भी कविता आसी ए कविता सबको एमती लेखा हेतिला किंतु केबे कविता बही करिवार इच्छा सेमती आसी नथिला मु दिने देखिली जे बही सब कविता सब धीरे धीरे कोडे पळै जाउछंती डायरी रो भी हजि जाउछि कविता सेतोळ को बहुत है मो बहु भी नना करे कविता किछि किछि सुनैछि हम घर को जो माने भी अतिथि आछंती किछि सुनिचंती बहु भीतर कोन गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि होला कहला मो चली गेला परे भी मो भी एमती लिखिबो सेटा मते भारी छुईथिला आ मु भी देखिली दांडघर रो दियो कविता संकलन मु करबी भाबुची पुणी अटकी जाउछि आ बहु गला परे बहु पई केते गोटे कविता लेखा हला भी आ सेई कविता एई कविता मिसिकरी बोधे दांडघर दियो रो कविता बही सृष्टि होबार थिला बहु बोधे एटा चाहिथिला भितरे मते कहि पार नथिला तेणु बहुत दिन पर मुझे दांडघर दिया प्राय नना चली जावार 8-9 वर्ष हो गलानी बहु चली जावार 2-3 वर्ष हो गलानी एबे भी बहु ननांकर कविता किछि दिन तळे जो लिखिथिली सब कविता को मिसै करी दांडघर दिया सेई दांडघर दिया भितरे आपण माने आपण को बापा मार अनुभव पाइबे सारा समाज रे जे भी सेई बही की टिके पढिबो ताकू भी करुण दृश्य गोटे आसी जीव बापा माँ को हरइबार दृश्य बापा लेउटी जीवार दृश्य बहु असाढ़ ही पड़ीथिबार दृश्य से दृश्य सबको मुठी धरी जो सब कविता लिखाई से माने बंदी होइछन्ती दांडघर दिया बही भितरे एटा को मु अर्पण करिछि समय बड़दाण्डर लेउटी जाइथिबा सबु नना बोऊ को एटा केवल मो नना बोऊकर बही नुहे सबु नना बोऊकर प्रतिनिधित्व करुछि बही तेणु ए बही जदि काहाको छुए किछि मात्रा किछि मात्रा निज नना बोऊको मुह मने पकई पारे ए बहीटार सार्थकता थिबा बोली मु भाबिबी द्वितीय रे मो पिला माने आसिला बेले मु बहीटे करिवा पई बहुत इच्छा करे कारण एकुटिया थाए पिला माने जेतेबेले आसंती घर गहळ चढ़ई उठे सेतेबेले बही करिवा इच्छा आसे पिला माने भी सहयोग करती तेणु मो पिला माने एबे किछि दिन पई आसीचंती पुणी आसंता काली फेरी जिवे तेणु मु टाइम पास रो सुजोग्य संपादक शरद बाबू को अनुरोध कली आ सी भी खूब शीघ्र बहीटा को अति सुंदर भाव में करें आज से बही मुझे भावी नी जे बहीटा आम प्रकाश कर गोटे उन्मोचन उत्सव पालन करूँ किंतु बोधे नना बोकर से इच्छा अच्छी आ मोर दी पुआ जाक आसछंती मझे गोटे पुआ आसे आ गोटे पुआ आसेनी एथर 2 जन जाक आसछंती आ मोर परिवार सब सदस्य आसछंती भाई भौज समस्त आसछंती जहाँ को नहीं आम घर आम नना बोकर परिवार समस्त भागीदार अछंती एइथिबे मु दांडघर दियो बहीटी करिछि आ शीर्षकटा भी मते कहीं भारी छुईला कारण दियो माने तो ठाकुर घरे रहती दियो घर थाए गोटे किंतु दांडघर जो दियो फूलमाला पिंधिकी थांती से माने दिने जीवंत थांती से माने परिवार मूलदुआ पकई थांती परिवार को गढ़ी थांती संस्कार बोध देई थांती देश दुनिया रे दांड रे ठिया करै थांती और परिचय देई थांती स्वतंत्र करी गढ़ी थांती से माने केवल निज रक्त रे नुहे निजर व्यक्तित्व रे निजर सत्पण रे निजर दंभक्ति रे सब किछि देई थांती पिला मानक ऊपर आशीर्वाद रो फूल परी तेणु दांडघर दियो एई पई मुही लिखिछि आ बहीटी खूब शीघ्र भी हेई परला भगवान कर भी इच्छा थिला तेणु दांडघर दियो बहीटी आज आपण को आगे सामने आखि आगे आसला
ଏବେ ବି ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ଏବେ ପେନସନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପେନସନ ବହି ଗୁଡାକ ଆସେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା କାଳର କଳା ଧଳା ଫଟୋ ଗୁଡାକୁ ଦେଖେ ସେମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ନନା ବୋଉଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଥିବ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ପେନସନ ପେପରରେ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିବେ ହୁଏତ କିଏ ଜଣେ ଆଗେ ଲେଉଟି ଯାଉଛି କିଏ ଜଣେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି କେବଳ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ପାଇଁ ସେମିତି ବାଟରେ ଘାଟରେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲେ ନନାଙ୍କ ପରି ଲାଗେ କି ବୋଉ ପରି ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଏ ସେମାନେ ଆଖି ଆଗରୁ ଅପସରି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋର ପିଲାଳି ଆମେ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିରାଟ ବାସ୍ତବତା କଥା ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଜୀବନରେ ନଥିଲେ ଜୀବନର ଜୀଇବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ କିଛି ଆବେଗ ଆଉ କିଛି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଫେଣ୍ଟି ନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ ହିଁ ଜୀଇବା ତେଣୁ ସେଇ କୋମଳପଣକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜିଆଇ ରଖିବା ଶୈଶବକୁ ଜିଆଇ ରଖିବା ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁଲଭ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଏହା ହିଁ ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମଣିଷ ପଣିଆରୁ ଧୀରେ 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 ଯାଉଛି ଅବସର ଯାଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଇଁ ଏବଂ କବିତା ପାଇଁ ଆବେଗ ଭାବପ୍ରବଣତା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛଳଛଳପଣ ଏ ଆବେଗ ଏ ଭାବପ୍ରବଣତା ନିରନ୍ତର ରହୁ କବିତାରେ ଜୀବନରେ ସଂସାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବହିର ପ୍ରକାଶନ କାଳରେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜି ସଭାର ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟକ ବରିଷ୍ଠ କଥାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାତକଡ଼ି ଭତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିବେ सभापति महोदय मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण एवं यही सारस्वत उत्सव मेघुआ पागरे जोग देइथिबा साहित्य रसिक रसिका माने मत भारी खुशी लगुच जे जेतेबेले मिनती मते ये सभा को आसवाई निमंत्रण करने जाते देवबाबू सहित बहुत दिन साहित्य अकाडेमी विदाय नेला बही उद्घाटन उत्सव जोग देवार सौभाग्य बा दुर्भाग्य मोर होना किंतु मत एत लेखक लेखिका एटार उपस्थित अच्छा जो मान को मोर कहबार इच्छा होछि जे ए भितर ओडिया साहित्य क्षेत्र जो परिवर्तन आसुछि से विषय से सचेतन थी ओडिया डिजिटाइजेशन ओडिया एकेडमी जो उद्घाटित होइछि विराट गृह विपुल आयोजन से कहा मोर विश्वास अनेक ए विषय जानी नथिबे अनेक ए विषय जानी नथिबे यही होछि दुखर कारण यही अनुष्ठान गठन करा जाइछि ओडिया साहित्य को आंतर्जातिक करबा पाई जो माने ऑस्ट्रेलिया रे अछंती न्यूजीलैंड रे अछंती कनाडा रे अछंती बहुत संख्या ओडिया लोक ओडिशा लोक अछंती जापान रे अछंती यूरोप रे अछंती से माने कोन पढिबे से को पढिबा पे किछ नै से माने को जते घर को आसीबे 2 वर्ष 5 वर्ष तरे आसीबे सेते देखबे जे भौणी गोटे ओडिया उपन्यास पढुछि कि भाई गोटे गीत गाउछि किंतु इतिमध्य जे गोटे विराट आयोजन ओडिशा सरकार कर पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे बालकृष्ण
ये हूँ एक मानस सन्तान से जड़े भाषाविद लिंग्विस्ट एवं समग्र तमिलनाडु में बेस नाम करा साहित्यिक सी रिटायर अवसरण साहित्य चलचा स्थले आउ किसी काम दवाई सरकार चाहूले से किंतु कहले जदि मत साहित्य साहित्य भाषा क्षेत्र में किसी काम अच्छे मत दिंतु तो किसी दरमा देवी ना खाली मत जो सुविधा था गोटे कोठरी गोटे कार से सब करी सरकार सहित राजी है से काम चली से कम चलवे शह शह बही जहाँ ओडिया माने पढ़ी ना से उत्सव पर ओडिया माने भी पढ़ी ना से सब बही निर्वाचित हो गले से सब बही इंग्राजी तार ट्रांसलेशन हो गला से आंतर्जातिक साहित्य साहित्य गृहित हो प्रचेषा सरकार आरंभ कर साहित्य मान सहयोग क्वचित मुझे देखा पाइली जो सभा सेटा हूँ से डाकी नथिबे कि अन्य मैंने जापारि नथिबे एमती किसी होता पारे किंतु एडे बड़ काम गोटे हो जो थे कि साहित्यिक माने जो माने कि ए विषय प्रत्येक कथा जानिबा कथा से माने कर अनुपस्थिति मते माने मोर कष्ट अनेक भल भल साहित्य जो गोपीबाबूर बाबू सुरेंद्र महांतीकर जेते ए पर्यंत जो माने सचिवकर समस्त बही से नहीं जोटे व्यक्ति उपलब्ध किणवाई किणी नौकरी जोटे जे उपलब्ध ना एक्स्ट्रा कॉपी अच्छी पचार अनुमति नहीं दौरान ये भाव में अनेक बही संग्रह कर सारे ये गोटे ओडिया साहित्य क्षेत्र में गोटे बड़ आगुआ पदक्षेप जो थे कि ओडिया साहित्य ओडिया भाषा समग्र पृथ्वी रे जो ओडिया माने अच्छी बसवास कर अमेरिका बर्तमान 10,000 रु बेसी ओडिया इंजीनियर अच्छा न्यूजीलैंड भाई जगह 1,000 रु बेसी अच्छा जापान में 2-3 हजार ओडिया रही तो यही से कौन पढ़े से इंग्राजी पढ़ी जाती कि ओडिया घरे स्त्री जी जानी थे इंग्राजी भल भाव में से ओडिया पढ़ाई किसी कौन सुविधा पाइबे कि ओडिया कथा कहना सुविधा पाइबे तो यही असुविधा दूर हम और ओडिया साहित्य में जो विभव अच्छी कि नहीं जो विभव को आम बाहर जगत को जन पारू से विषय किसी शक्तिशाली अच्छी कि नहीं से देखा मुझे गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी समय टे जीव कि आपण मैंने जानवे जे ओडिया को विस्तारित करने क्षेत्र केते विराट 2 वर्ष पूर्वे मनोरंजन महांती अध्यापक मनोरंजन दिल्ली यूनिवर्सिटी काम करते से अवसर हो गलानी सी मत गोटे ये खबर देवे आम 7-8 जन साहित्य में जाऊँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी 3-4 जन एवं पेरिस जर्मन एक फरेना एमती 8-10 जन हम जाऊँ से इंटेरियर को जीव कटक जिले में बाहरी जो बौद्धों संपर्क में जो सब तथ्य बाहरी से विषय जानापी देखापी से आम किसी व्यवस्था करें कि आम 12टा सुधा पहुँचू से भोजन करूँ आप आलोचना करूँ आम राजी हूँ पदवी पेतवास राउतराय आम अनुष्ठान पत्र आम कहलु आप आनंद सहित डाकुचे स्वस्ति होटेल व्यवस्था है आप आसतु ये रे से स्वस्ति होटेल कहते से मत कहले भोजन है कथा बोला परिचय है से कहले मिस्टर होता काइंडली टेल अस समथिंग वेयर ओडिया लैंग्वेज ओडिया लिटरेचर have
be known outside Odisha. What is the contribution of Odisha literature to the world literature? ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଥ ହେଇ ବସିଗଲି କାରଣ ମୋର ଏବେ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ପରେ ମୋତେ ଭାଷା ଜଗତରେ ଯେ ଆମେ ଶାସକ କାହାକୁ ଜଣକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ତ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ସେଥିରେ ହୁଏତ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆମେରିକା was discovered by Columbus in 14th century. 1415-20 এই সমୟରେ ସେ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଆମେରିକା has been rapidly going up ଏବଂ ତାପରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେରିକା এই ଭାଷା ନେଇକରି କାରଣ ଭାଷା ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ଦାସ ପ୍ରଥା ଚଳିଦେଲେ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକାରୁ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାସ ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ଦେଇ ଘରେ ରଖିଲେ ପଇସା ଦେଲେ ନିର୍ଯାତିତ କଲେ ପଶୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇଟା ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଟୋନି ଟମ୍ସ କେଭିନ୍ ଡେଷ୍ଟୋ ଯାହା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ି ପୃଥିବୀ ଅବାକ ହେଇଗଲା କହିଲା ମଣିଷକୁ ଏଇ ପଶୁଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ କରି କରାଯାଇପାରେ ସେଇଠାରୁ ବାହାରିଲା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ତାପରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଉଠିଲା ସେଟା ଏଇଟା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଲାଗିଗଲା 100ରୁ ବେଶୀ ବର୍ଷ ଦାସମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଜମା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ତାକୁ ମିଳିଲା 200 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେରିକା କହୁଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଦେଶଟିଏ ସେ ଛୋଟିଆ ଦେଶର ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମେରିକା ଆମଠାରୁ 3 ଗୁଣ ସାଇଜରେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମଠାରୁ 3 ଗୁଣ କମ୍ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ତାକୁ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିଥିବ ନା ହଁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 34 ପୃଷ୍ଠାର ବହି ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେଇ ବହିଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ନ କରି ସେ ବହିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଦକ୍ଷିଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ କହିଲେ ଯେ ୟାକୁ ଚଣ୍ଡାଳଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି ୟାକୁ ବିଦା କର ଇଏ ରହିଲେ ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଗୌରବ ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସେ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାପ ଘରରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା 12 ବର୍ଷ ସେ ବୁଲିବେ ଚାରିବାଟେ 12 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଠୁ ଦେଖନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକ ମାତ୍ରରେ ନାହିଁ ବେଶୀ କିଛି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖକୁ ଗଲେ କାଳେ ଜାଗାଟିଏ ଅଛି ବସିବା ସେ ଗଲେ ଦେଖି ସେଠୁ ଜଣେ 2-3 ଜଣ ଦାସୀ ଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ମହାଶୟ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ମୁହଁ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ପାଦ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଏମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁହଁ ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ ହେବ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଜନା ହେବ ଏ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର
12 वर्ष जो क्षुधा रही से क्षुधा को नहीं जीव से भोजन होती बलराम दास भाई को कहले कृष्ण ये जना पड़ुछि ये लक्ष्मी स्वादिया खाद्य एमती खाद्य तो मुझे केवे खाई ना फलदेव छा बाहर तू भितर को जाकर बुझी आई कौन रहस्यटा कौन से जाकर रहस्य उद्घाटन कले ये लक्ष्मी स्वयं निजे रांधिक परसी से फुल स्वीकार कले एवं कहले ये आम गोटे गणित कार्य कर पकईचु ठाकुराणी को बाहर कर देचु बड़देव हमको आम आम से बोल तुम्हें फेरी चल से लक्ष्मी कहले ये बड़ साहेब बड़राम तो से कथा कहबे से श्रीकृष्ण कहले मत तुम्हें जीवड़ी भाव में घर बाहर कर से मोर फेरी जावार कौन प्रश्न उठुनी किंतु जेहेतु तुम्हें सब एत कथा कहलनी मत मोर मध्य किसी गोटे शर्त अच्छी जावाई फेरवा कहले कौन शर्त ना जाति प्रथा उठीज ब्राह्मण चंडाल एक है बड़ देवल साधुबाजार समस्ते भजन करेंगे पतारे माने गोटे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स एट दैट टाइम 1500 शताब्दी 1510 चैतन्य आसिले आंदोलन आहरी बढ़ीगला ये आंदोलन बढ़ीगला सी एभली चेंज है मुझे चेंज है कि आपणकर टर्म्स टका कुटीर जिते 100 वर्ष लगिगला से गोटे चेंज करने केवल से पंचसखा आ श्री चैतन्य गोटे घरे घरे गोटे रिवोल्यूशन करदे महिला मान देखिए से माने बाप घर को जो विवाह जीवे गोटे लक्ष्मी ठाकुराणी बही सागरे एवं से बही समस्ते घरे घरे पूजा करे से बही जहाँ लेखा है मानिबे यहीटा ये पर्यंत उड़ा दिखे चली जदि दास दशा जाति प्रथा भांगी ना उठी ना रही किंतु गोटे रिवोल्यूशन आसी से रिवोल्यूशन को ओडिया माने जदि ठीक भाव में कार्य करते आज पृथ्वी देश गोटे लीडिंग नेशन ये देश पृथ्वी में बहुत आगे को से सुजोगटा मिसे से जोटा बलराम दास थ्रो जगन्नाथ माध्यम एवं यही जगन्नाथ एत क्षमताशाली देवता जे से बारंबार से कथा को स्मरण कर दौरान रूप रथयात्रा समय अन्य समय दर्शन समय जो फ्रांस जो प्रोफेसर आसते सी कहले मिस्टर होता वी आर सरप्राइज एत बड़ विप्लव कथा साहित्य आम जान कैन यू गिव अस 2-3 बुक्स ट्रांसलेट हो मुझे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ओडिशा रे आईने ओडिशा रे जहाँ को कहते हैं एटा गोटे वैप्लविक उद्यम एत बड़ उद्यम है नहीं आ कहीं पृथ्वी रे टम कका कुटीर तो तार बहुत पर है ये तो बहुत 200 वर्ष आगु हो 200-250 वर्ष आगु हो केते बड़े गौरव आम हाथ खसीगला आम व्यवहार कर पार्ल ना यहीटा जदि आज समस्त उपभोग करते मिनटी भर जो बही आम उद्घाटन करने जाऊँ सहीटा को आहरी तेजयान होता आहरी श्रीमंत होकर से बाहर जगत को जाता कि आम से रकम आ गोटे आपको कहूँ सब ओडिशा आम ओडिया लोक मान जो मत जड़े बरदारे बहुत बहुत वर्ष तले से भारत में बुलता बेले जड़े भद्रलोक कहले जे आज्ञा आप कड़ू आसती मुझे ओडिशा आसी ना कौन काम अच्छे मुझे ट्रेनिंग नौ ना ओडिशा कौटी मुझे ओडिशा हूँ भारतवर्ष नहीं ना इसका बेंगल ना आंध्र आम जापर ठीक भाव को बुझेगा पड़ा तो यही सब प्रतिबंधक जो से सब प्रतिबंधक आज ना ये जो बहीटी देखिए मोर सब पढ़ी ना पढ़ी ये गोटे
ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ମୁହଁରେ ବା ଯେକୌଣସି ଝିଅ ବା ପୁଅ ପଢ଼ୁ ଏ ବହିକୁ ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମା ବିଷୟରେ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମର ବି ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଛି, ଦୟାକରି ସେଠାରେ ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେ ବହି ସଭା ହେଇଛି, ସେ ବହି କେଉଁ ବହି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନେବେ, ସେ ନେଲେ ସେ ସବୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯେ ଏଇ ଅଜଣା ରହିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେ ଅଜଣା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଏତେ କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ସମୟ। ଟିକେ ଆଗରୁ ମିନତି ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆବେଗର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣତାର କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କବି ବେଦପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ମନୋତ କରିବି ସେ ମିନତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇବେ। नमस्कार समस्त को। जहाँ घर माँ कवि होता है से घर बापा माँ सतरे के मरती सब जीवित होता। मैडम को नमस्कार। ये बहिर कविता गहल छाई और नरम गालीचा। अल्प अल्प व्यवधान रे ओठ हजेई देला दुईटी मिठा डाक। जो डाकर मुहरे ईश्वर भी मनीष पलटि जावाकू व्यस्त हो उठती। ए डाकर अमृत झरे झरे श्रद्धा वात्सल्य ममता एक साथी रे। ए डाक हृदयर प्रतिटी कोण को छुई छुए माटी को आकाश को अजणा आवेगरे जड़े धरे प्राणतंत्री मानक सम्मोहन खेलाई दिए तालू तलिपा जाए। ए डाक आगरे शत्रु मित्र एकाकार परि दिशन्ति। क्षमा और उग्रपण हृदय सृष्टि करे प्रार्थना गृह। कर्ण पटभरी सृष्टि करे मार्मिक मंत्र गुंजरण। बिजुली परि खेली जाए अपहंच इलाका मानक। हाय से डाक बंची डाक शुणी तार जवाब देवा लोक पृथ्वी निखोज। जड़े थिला मथा उपर गहल छाई आउ जड़े पाद तलर नरम गालीचा। दुहे फेरीगले से क्यों अजणा पथरे क्यों अपहंच राज्य को। नमस्कार धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वेदप्रकाश। आउ एक कविता पढ़िबा पई आउ जने कवि तरुण कवि अंतर्जामी मिश्र को अनुरोध करी। से बहुत सुंदर गीत मध्य गाती निजे लेखती जमी मिनती मिश्र मध्य बहुत गीत लेखती गीत गाती। मु अनुरोध करी अंतर्जामी मिश्र को से आउ एक कविता पढ़ी शुणे। कविता दुख विविध। दुख थाए सबुरी भितरे लक्ष्य अबा अलक्ष्य नाना। दुख साथे स्वाभिमान थिले दुख भी बरमाल्य पाए विभवरे गणा जाए। एमिति केते दुख थांती जो मानकर तेज थाए सेही माने ही शिखांती आपण आपण सत्य पर अनुरक्ति। दुख भीतर भी ढक थाए ना जी जलाएनी सिझाई दे। ए जलिबा और सिझिबारे तफात को जी बुझे सी अभिमान ना। दुख को दुई हाथ बढ़ाई दुख दे दुई हाथ बेढ़ाई
ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ ଉସ୍ତାଦ ନା ନନା, ତେଣୁ ତ ଦୂରରେ ବି ହେଉ ଶତ ସହସ୍ର ସଲାମ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ଥାଏ। धन्यवाद अंतर्जामी। वर्तमान आम गण में उपस्थित अच्छा विशिष्ट कथाकार श्रीमती जयंती रथ, मुझे अनुरोध करी आज सभार मुख्य वक्ता अभिभाषण रखिए। श्रीमती जयंती रथ। नमस्कार, शुभ संध्या। आज उद्घाटक सुख्यात साहित्यिक सम्मानास्पद श्रीजुक्त सातकड़ी होता, मुख्य अतिथि विशिष्ट गवेषिका प्रबंधिका नाट्यकार श्रीमती संघमित्रा मिश्र, कल्याणी देवाशीष, कल्याणी मिनती एवं श्रद्धेय सरोज एवं मिनती अनुरागी आपण माने समस्त आज ये आसवा मो एक सौभाग्य। ये जो बहीटी भेटी देछंती सरोज ओडिया साहित्य रे आउ एक नूतन अध्याय जोड़ी देछंती। नन्ना बो बापा माँ एमाने सबु बेले आवेग सहित ओतप्रोत भावे जड़ित। मिनती बही पाइला परठू मु आउ किछि विषय भाविनी, केवल मो निज बापा बोंग कथा मोर बेसी बेसी मने पड़िछि एवं मु सेइथिरे आप्लुत होई रहिछि। मिनती चेष्टा करि नाहंती, प्रयास करि नाहंती कविता निर्माण करबाकू, जहा जेमिति आसीछि भाव भाव विह्वल हेई भावर विलासिनी मिनती। से प्रयास करि नाहंती प्रतीक बिंब ये सब आनिया पाई, किंतु छाए छाए कोठी कोठी केमिति केमिति झलसी दिसछि। जेमिति दुख भी विभव, अधा अधा जीवन चिर अणसर घर, एमती केते कविता रे मु तांकर देखिछि। तेबे आज मु तांक कविता पढ़ी ही तांकर कथा कह बहिर कथा कहबी। दांडघर दिय जो नामटी जो शीर्षक, इति केवल दांडघर कथा कहीदेले ही केमती भितर गोटे शिहरण सृष्टि होची। केवल दांडघर दिसुनी, अगणा बाड़ीपट बारंडा दिय घर गुड़ घर काठ घर पलंक घर सबु घर गोटी गोटी जो चित्र आमर थाए गोटे मध्यमित उच्च मध्यमित निम्न मध्यमित घर सब जो आम सब देखी था सबू देखा जाउची जल जल बाड़ीपटर गाड़िया नड़िया गछ। मोर तो रोमांच सृष्टि होईची कविता सब पढ़िबा परे। प्रकृत रे नन्ना बो किंबा बापा माँ ए शब्द ठू प्रिय शब्द किछि नाही। मोर निज व्यक्तिगत अनुभूति, मु बहुत सान बेलू बापा को हरैछि मात्र 14 वर्ष बयस रे। तेणु मु टिके बोधे अति बेसी भावप्रवण निजको सेथिरु व्यवच्छेद करिकरी मु कहबी। आउ केउ ईश्वरंक ठिकणा केउ काले लड़ा नाही नना, आउ केउ ईश्वरंक ठिकणा केउ काले लोड़ा नाही नना। ईश्वर देवे आत्मगोपन रे तुमरी भितरे, आउ केउ स्रष्टार आशीष केउ काले लोड़ा नाही नना। तुमे देवे ढाली देउथाओ अमीय आशीष धारे दृश्य अदृश्य रे। प्रकृत रे आउ को ईश्वर ठिकणा दरकार नहीं जदि जड़े सत भाव निजर बापा माँ आदर्श को अनुसरण कर चले। तुमे थिल परसमणि केते दूर जीवन 22 पहाच ठारू स्वर्गद्वार नना, केते दूर ईश्वर प्राप्ति ठारू हृदयर सजल प्रार्थना। बड़ चमत्कार भाव मिनती प्रश्न पचारिछंती, आगे रखिछंती नना को संबोधन करछंती, नना को कोठी बो को कोठी नना को। ये जो नना बोर कविता तांकर सरीब नहीं, आहुरी आहुरी से लिखिबे। नना बो को कविता बापा माँ को कविता बापा माँ को नहीं जो भावावेग ताहा सरे नहीं। किंतु
ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆବେଗ ଜଡ଼ିତ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ନିମଗ୍ନତା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ। ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ନାନୀ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ସଂକଳନ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁ ଭାରି ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେତେ ଯେତେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ନେଇକି କବିତା ସଂକଳନ ବୋଧେ କରିଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବୋଧେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି କମଳ ହଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂକଳନ ଥିଲା। ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ସଂକଳନ। ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେ ଯାହାର ଅନୁଭବ, ଯେତେ ବୋଉଙ୍କ କଥା ସବୁ ଏକା ଲାଗେ। ସବୁ ମା ମାନେ ଏକା ଲାଗନ୍ତି, କେମିତି କେଜାଣି ସବୁ ମା ମାନେ ଏକା ଲାଗନ୍ତି। ଆଜି ପଢୁଥିଲି ପ୍ରବାସିନୀ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମା ମୋଟାମୋଟି ଖୁସ୍ ଖାସ୍ ରହୁଥିଲା, ଅଥଚ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ମାର ଉଦାସୀନତାକୁ। ମାର ପ୍ରତିଟି ଫଟୋ ଉଦାସୀନତାର କଥା କହୁଥିଲା। ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1925 ମସିହାରେ, ମା ଚାଲିଗଲା 1994 ମସିହାରେ। ଅଥଚ ମା ମଥାର ଫଟୋକୁ ଚାହିଁଲେ, ଅଥଚ ମାର ଫଟୋକୁ ଚାହିଁଲେ ତା ଭିତରୁ ଏଇନା ବି ବାହାରି ଆସେ ଅନେକ କାହାଣୀ। ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀରେ ଲେଖା ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ କଥା। ମା ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଊଣା ଅଧିକେ ଏକା ନୁହେଁ କି? ମା ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଊଣା ଅଧିକେ ଏକା ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। ବାପାଙ୍କର ଥାଏ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କି କଣ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହୁଅ, ମା କେତେବେଳେ ଡେରିରେ ଉଠିବ, ମା କେତେବେଳେ କାମରେ ହେଳା କରିବ, ସେଇଟା କେହି ଭାବି ପାରନ୍ତିନି। କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଆମେ କେବେ ଭାବୁନି ଯେ ମା ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢିଥିଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ, ଲେଖିଥିଲେ କବି କାନନ ମିଶ୍ର। ବାପା ଝଙ୍କାଳିଆ ନିମ ଗଛଟିଏ, ସବୁ ଦେହ ଦୁଃଖ ଆପଦ ବିପଦ ପାଇଁ ମହୌଷଧି। କେତେ ଯେ ଝଡ଼ ପବନ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ପାର ହୋଇ ଆସିଲୁ ସେ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ। ବୋଉ ମହମହ ବାସ୍ନାର ଅବଢା କୁଡୁଆଟିଏ, ଅନ୍ନ ଦିଏ ପେଟ ପୂରେଇ। ଭଣ୍ଡାର ସରିଗଲେ ଦେହରେ ତାର ଲଗା ହୁଏ, ଭଣ୍ଡାର ସରିଗଲେ ଦେହରେ ତାର ଲଗା ହୁଏ। ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଚିଜ ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ବା କେଉଁଠି କାମରେ ଲାଗିଯାଏ ସିଏ। ଏଇ ହେଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ କାନନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ପଢୁଥିଲି କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା। ମିନତି ତ ମତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ମାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମା ମୋର ନାହିଁ, କେଉଁ କାଳୁ ଆମ ଗାଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଘାସ ହୋଇ କେତେ ଥର ଜୀବଣୀ କଞ୍ଚେଇ। ମନେ ପଡେ ଆଜି ମନେ ପଡେ ଗୋରା ତକ ତକ ଫରସା ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଦିନେ ଯେଉଁ ସୁନା ଚମ୍ପାକଲି କଲରାର ମାଳ। ମଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ଗଢା ହେଲା ବୋହୁ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫେସନର ହାର। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ କୁହ ଦେଖିବ ବୋହୁର। ମାର ହାରକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ନିଜ ନିଜର କରୁ, କିନ୍ତୁ ମା ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ସବୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ସନ୍ତକ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ଯୁଗେ ଜନନୀ ରୂପେ ଅବତରୀ, ନିଜେ ସବୁ ଦୁଃଖ ନେଇ ଅଛୁ ଗରି। ନେ ମା ଏବେ ହାତ ଧରି ଧରି, ନପାରେ ମୁଁ ଏକା ଯାଇ ମା। ପାଦେ ମୁଁ ଚାଲିଲେ ତୋହରି ଆଡକୁ, ଆସୁ 100 ପଦ ଧାଇ ମା। କି ସୁନ୍ଦର କବିତା! ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଲେ ମା 100 ପଦ ଧାଇଁ ଆସେ। ମିନତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କି ଅନୁସରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁତକ କବିତା ତ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପଢିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା କେତେଟି ପଦ ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତି କରିବି। ଅଧା ଅଧା ଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେହ ହଜିଗଲେ ମନ ହଜିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅଥଚ ଦେହ ଥାଇ ମନ ମରିଗଲେ ଚାରିପାଖ ଉଦାସ ଉଦାସ। ମା ମାନଙ୍କର ଦେହ ଥାଏ, ମନ ମରି ଯାଇ ନଥାଏ କି? ସମ୍ପର୍କ ବି ଲହୁ ଲୁହ ମାଗେ। ଏଇ କବିତାଟିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଦୃଢ ରହିବା ଲାଗି ସମ୍ପର୍କ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲୁହ ମାଗେ ନା ନନା।
केते नन्ना संगे एमती आम खोला खोली कथा ही पारुना किंतु कवितार लिखला बेले से खूब साबलीला भाव में पद ओहली आसी नन्ना सहित कथा कहवा समय थिला संकोच थिला किंतु कविता लिखला बेले सब कथा अजाड़ी देइछन से सुदृढ़ रहिबार लगी संपर्क भी बेले बेले लुह मागे ना नन्ना आउ लुह बा लहू को निस्वार्थ जाची देवा ही हुए किछि कामना न रखी। शेष सकाळर शेष कथा एई कविता रे लिखिछंती बहुत किछि बहुत गौण भाव में घटी दिने बहुत ओजन रही जाए बहुत साधारण कथारू से सार्वजनीन सत्य को उद्घाटन करिछंती एटे छोट छोट कथा किंतु से जेंति लिखिछंती अति सरल भाव में अति बड़ सत कथाटे थोई देइछंती बहुत किछि बहुत गौण भाव में घटी दिने बहुत ओजन हो जाए सेमिति थिला मु फेरी आसीबार मात्र कई घंटा परे तुमर चिर विदाय नेबार लग्न आपण मानकर भी अनुभूति थिबो मृत्युर किछि क्षण पूर्व बापा को मां को भेटी थिबे किछि जणा जाउ नथिबो किंतु ता परे से चली गला परे आपण भाबिथिबे काहे कि छाड़ी आसी आ किछि समय बसता अवर्तमानर अनुभव कवितार लिखिचंती समय तो सबको हुगाड़ी दिए जेते शक्त हो पछे यौवनर पाद बार्धक्यर लुणी ढेउ बयसर उपकूल छुई फेरी आसुथाए नीरवरे प्रतिदिन शरीर वयस्क हुए मन तरुण हुएनि अभिज्ञ ही हुए प्रतिदिन हम शरीर वयस्क हो जाउची ए साधारण ए छोट कथाटी कि सुंदर भावे लिखिचंती पुराना मलाट भी सही एका कथा छोट छोट कथा छोट छोट विश्लेषण से बेसी किछि बहुत बड़ तर्क माने बहुत गोटे बड़ फिलोसफी किछि से देइबा को चाहि ना किंतु से जानि पार ना तांग अलक्ष्य रे से छोट कथार बहुत बड़ कथाटे प्रतिष्ठा कर देइछन जेमिति लिखिछन्ती पुराना मलाट धूलीर परस्त सरेनी धूलीर परस्त सरेनी गोटे परस्त धूली खसी गले आउ गोटे नुआ परस्त धूली आखि को दिसे ए धूली सबुठी जमी थाए बयस रे शरीर रे चाहाणी रे स्मृति रे हजिथिबा स्वप्न रे आउ सबुठु बेसी निज चारि पाखरे ए कथा कोन सत्य नय आपनकर कोन ए अनुभव हेइनी धूली रे गोटे परस्त धूली खसिले आउ गोटे परस्त धूली केमिति आसी जाए दिसी जाए तांको कविता सबु सत थिला दुखर नई को बहु जा हेउ एते दिन के पारी होई गला दुखर नई को बहु जा हेउ एते दिन के पारी होई गला दहगंज हंत संत आक्ता माक्ता परिवेशरु एकलापणर उवासटा सब बेले एकलापण को प्रतिनिधित्व करुथाए रुंधा दीर्घश्वासर बलयरु भंगारुजा देहर कारा कोठरी ए जो कारा कोठरी भंगारुजा देहर कारा कोठरी एही तांकर चित्रकल्प चाली आसी मन मन छाई को छाई से जानि नांती तांकर अलक्ष्य रे सब आसीची जो उवास आक्ता माक्ता परिवेशर एकलापणर उवास ए सब मु लक्ष्य करिची तांकर मन को मन छाई को छाई चाली आसीची सबु मते जेते भल लागि सबु पढ़िले सब बहुत समय हबो मु मोर शेष कविता पढ़िबी सेही मानक कथा जहा तांको बही रे लिखिछि की सुख की दुख रे निर्मल दिसुतिले से माने की सुख की दुख रे निर्मल दिसुतिले से माने मु सेही मानक अंतर कथा कहूची जे केवल जोड़ी शिखिछि फेड़ी शिखिछि जोड़ी शिखिछि फेड़ी शिखिछि जोड़ी शिखिछि तो मन को मन सह हस को लुह सह घृणा को प्रेम सह फेड़ी शिखिछि तो मनरु संदेह हसरु कपट घृणारु अपराध चमत्कार मिनती फेड़ी शिखिछि तो मनरु संदेह हसरु कपट घृणारु अपराध कि चमत्कार कथाटी लिखिछ से माने जेउ माटी रे ठिया थिले सेठी वृक्ष पालटी शीतल छाई देउथिले जेते बेले चालुथिले मथा ऊपर छात पालटुथिले घोड़ी हेउथिले घारी हेउथिले से माने तेबे भी सरी जाउ नथिले घोड़ी हेउथिले घारी हेउथिले से माने तेबे भी सरी जाउ नथिले से माने दंशन नथिले दर्शन नथिले धन्यवाद मिनती चमत्कार लिखित घोड़ी हेले कि घारी हेले कि घोड़ी हेले कि सरी जाउ नथिले
ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାକରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମିନତି ଯେତେ ଭୋଜି ହେଲେ କି ଘାଟି ହେଲେ ବି ସରି ନ ଯାଏ। बहुत धन्यवाद श्रीमती रथ। अनेक माँ को संपर्क में आपण कविता शुणेले सुंदर थिला आपनको वक्तव्य। आज सभा प्रथम जे ये घर को ये रूम को प्रवेश करते से होती प्रोफेसर संगमित्रा मिश्र। ठीक 6टारे से कबाट कले भीतर को आसिले। मैडम कहली मैडम ये क्लासरूम नुहे क्लासरूम ठीक 6टारे आरंभ हुए किंतु यहाँ हूँ सभा साहित्य सभा घंटाए विलम्ब हबार संभावना आशंका रही कि ना मुझे बसी तो बर्तमान पाड़ी सभा शेष सभा प्रथम आसते सभा शेष पाड़ी आज मुख्य अतिथि प्रोफेसर संगमित्रा मिश्र। माननीय उद्घाटक महोदय, श्रद्धेय जयंती, श्रद्धेय देवाशीष, श्रद्धेय मिनती, श्रद्धेय सरोज और आपण माने जो माने आज वर्षा संध्यारे कविता बही उद्घाटन पाई उपस्थित अच्छा जहाँ सरोज कहले कहीं सत मु आग आसिली बाटर पचारे से लोक कौन पास पास उत्सव मैं पास नुह टाइम पास ना हाँ हाँ आप चल तेरे कथा से नुह जयंती कल्याणिया जयंती मोर बहुत काम लाघव कर श्रम लाघव तेरे मु आरंभ केमती करी जापारूनी तेरे एमती आरंभ हो कहीं मिनती आमको डाकी आम आसर कथा आरंभ हवा उचित। आरथर जो एबेले डाकनीर नीत सेमती वर्षा संध्यारे उद्घाटित होता ओडेसा भवन रे रमाकांत सार आसते से कौन कम थी कही पलैले लाइन कटिगल आम घंटा खंड बसीचु अंधार मिनती गोटे गीत गा भल मत कांद लगुच गीत गाई पार व्यस्त होचे आरंभ कर सभा जमी लगुच से गीतटे बोलार अधार लाइन आसला मुझे गीत बोलला आगे आसता तुम कहीं मो कथा मानुन तेज जहाँ हो आम भारी अनौपचारिक भाव में सभाटे करूँ आसलु से दिन जो डाकिया गला मैं तुम बोधे वर्षा दिन बोले मन पड़ा कविता कथा कौन तेरे ये कहुँ जे से सभार माँ थे शाशु भी थे मत चिन्हा करदेले मुझे यहाँ गोटे आम समय पाई गोटे भल खबर माँ और शाशु सांग गोटे साहित्य सभा बस आग्रह जी तुम आग्रह ताठू बेसी कारण मु सब बेले कहे सब बापा माँ निज पिला भल हाँपाई कही था जो पिलाटी कथा माने सी बड़ बापा माँ बड़ नुहति जे न मानला आम कौन करिया तेणुक बर्तमान मु जो स्तर ठिया मिनती को मु रमादेवी पढ़े देवाशीष और सरोज मोर बाणी विहार छात्र सार अच्छा प्रणाम कला लोक आउ जयंती को साम भौणी बेले माने जयंती को माँ जो चलीगले से बाणी भाया हेले मास 2 मास खाली कांदिले मु कहली माँ मैंने मरी जाती नहीं रे माँ मैंने गोटे गोटे चेतना आम बंची तक सी बचा बाध्य ना चलू कमी तुम कहीं बाड़ी माँ जाई तुम चेतना भितर अच्छा सी लिखिं झुमझुम झुमरारे संगमित्रा कहला मुझे आश्वस्त हेली गला तापर मु गप भाया टे कहूँ आमर शंकर बसु मल्लिक सी भी मो छात्र हाँ आप आसिले मो माँ को कम जयंती मो सांग मुझे मुझे तुम पाखे बस खाई आसली आम जमी कौच जाइनी मो माँ गला पर मोर कि मन रोनी मु कहली मो माँ कहीकि मुझे जो दिन जी तू ताठू बेस रेस्पन्सिबल हबू ये पाद छुई पकड़ा मुझे एमती नुह तुम भाया पिला जो कह मो बयस्क गली चलो केमती ये हूँ पाठ तेरे पाठटे या जे माँ मान विषय लिखले टे अबाक धरे मुझे अबाकर भुक्तभोगी मो बापा जीवनी मु लिखी से भी मु कौन कौन कर विषय कहबी ना बहीटे आप पढ़े मु भावुली जे मु बोधे
एडे बड़ कामटे करदे किंतु मिनती जो काम करछन्ती मो कामठू बड़ मते भारी भल लागुଛି ତାଙ୍କ କବିତା ବହି ଆଉ ସତ କଥା କହିଲେ ବାପାଙ୍କ କବିତା ଯୋଉ ଯାକେ ଅଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି କହିବାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ମୁଁ ସତରେ ବାପା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରଛଡ଼ା ଭାବ ଥାଏ ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ବି କହିପାରିଲିନି ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛି ବରକୁ ତ ଆପଣ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବଣ ଭାସିଗଲା ତେବେ କଥା ସେଠି ନୁହଁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି କେତେ ଚାଲିପାରୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କବିତାରେ କବିତା କୁଆଡ଼େ କଲାଣି କହିପାରିବିନି ମୁଁ କବିତାର ଲାଳନ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଘରର କାନ୍ଥରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଛବି ଝୁଲେଇବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ କଣ୍ଟା ମାରି ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଛବି ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଛାତି ଭିତରେ କଣ୍ଟା ମାରିକି ସେମାନଙ୍କ ଛବି ରଖିଛି ବୋଲି ବାଟ ଚାଲୁଛି ଯୋଉ କଥା ମିନତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜିତେ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ମୋ ବାପା ବି କହିଥିଲେ ତେବେ କହିବାର କଥା ଏଇଆ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବିବେକ ଓ ବିବେଚନା ଜୀବନ ଓ ଜୀବପଣ ସବୁକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଥାଏ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ସିଏ ତୁମେ ନନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ଗଣୁଛନ୍ତି ଜୀବନ କଣ ଏମିତି ଏକ ଆନନ୍ଦ ନନା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ବିନମ୍ର ଟାଣପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୁଃଖ ସାଥେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ବି ବରମଲ୍ୟ ପାଏ ବିଭବରେ ଗଣାଯାଏ ଦୁଃଖକୁ ବିଭବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣନା କରିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ ଆମେ ଦୁଃଖର ଗଣ୍ଠୁଳି ବୋହିକିରି ବୁଲୁଥାଉ ଦୁଃଖର ମାଳା ଧରିକିରି ଗଡ଼ଉଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ଆମେ କାହାକୁ କହୁନା ବା ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦଉନା ଆଜିକାଲି ଶିଖିକିରି ଦବା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ହୁଏ ତ ତେବେ ଆଉ ଯୋଉ କଥା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସର୍ବଂ ସହା ତୁ ସର୍ବହରା ଅଭିମାନିନୀ ତୁ ହିନିମାନି ପ୍ରାଣମୟୀ ତୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୟାମୟୀ ତୁ ଦୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ମା ଯେ ଦୟାମୟୀ ସେ ଦୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୋର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚୁଡ଼ି ହୀନ ଚେହେରା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମର ଯେମିତି ଆମ କାନ୍ଦ ମଠିଲା କ୍ରମେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ତୁ ବସିଲୁ ଆମର ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ତୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ସେ ମୁକ୍ତିକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମା ଚାଲିଯିବ ଭଲ ହବ ଏଇଠି ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡିଲା ଆମର ମନୋରମା ବିଶ୍ୱାଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତାଟିଏ ମା ବି ଭାଗ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ମା କାହା ଭାଗରେ ପଡିଲାନି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ଯାହାର କାନକୁ ଶୁଭୁନି ଆଖିକୁ ଦୁଶୁନି ସେ କାହା ଭାଗ ପଡିବ ଆପଣ 2 ଜଣ ହେବେ କି ମା ଏମିତି ନୁହଁ ମା କାହାର ଭାଗ ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଭାଗ କରିକିରି ହଉଥାଏ ଯେତେ ପିଲା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଉଣା ପଡେନି ଏତିକି % ହିସାବ କରିକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦବ ବୋଲି ମାଟେ ବିଚାରେନି ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ କଥା ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲା ତାହା ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାଟ ଘର ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ଘର ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଘର କହିବି ବୋଲି ମୋ ପିଲା ହସନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଘର କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଘର ତ ଦାଣ୍ଡ ଘର ତେବେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଯୋଉ ଦିଅଁ ଥାନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁର ଘର କହୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପିଓର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ କଥା କହିବା ଏଠି ଉଚିତ ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେମାନେ ଦିଅଁ ଘର କହନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଦିଅଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି ତୁଣ୍ଡ ଓଲଟେନି ମୋର କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରର ଦିଅଁ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିକିରି ବସିଥାନ୍ତି ଆମର ସବୁଦିନ ଦବାକୁ ହୁଏ ତ ବେଳ ହୁଏନି ବୋଲି ଆମେ ସେ ଗୋଟେ କଡ଼କଡ଼ିଆ ମାଳଟିଏ ପକେଇ ଦେଇଥାଉ ଯାହା ଜଣାଯିବନି ପୁରୁଣା ହେଲେ ସାଧାରଣରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନେ ଉଦାହରଣ ନୁହନ୍ତି ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେବେ କହିବା କଥା ହଉଛି ନନା ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନର ଭିନ୍ନ ନାମ କବିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଜଳିବା ଓ ସିଝିବାର ତଫାତକୁ ଯେ ବୁଝେ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନା ଜଳିବା ଆଉ ସିଝିବା ଜଳିଲେ ଲିଭିଯିବ ସିଝିଲେ କଇଁଥା ହେଇକିରି ରହିବ ବହୁତ ଦିନ କଷ୍ଟରେ ରହିବ ଆଉ ସେ ଦାଗକୁ ଧରିକିରି ଚାଲିବ ତେବେ ନନା ଆଦର୍ଶର ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳ ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି ବୋଲି ଆମର କଥା ଅଛି ବାପ ଥିଲା ଝିଅ କଥା କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ମିନତି ଆମର ଲେଖିଦେଲେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି
झील बापर प्रत्याशा पूरण करि पारे दुनिया आगे मठा ठिया हो पारे बहुत असुविधा मिनती पाठ पढ़ी से मत जहाँ कहते से यूनिफॉर्म न थाए बड़ लोक घर झी मैंने बहुत पोशाक पिंधि आसती आमको टिके आगे न्यून लगे यहाँ जे अनुभव कर से कहीपर ना रमादेवी से मो छात्री थे जदि एमआई छड़ा मुझे किसी पढ़ेनि इकोनॉमिक्स ऑनर्स झील सी कि जेहेतु कविता इत्यादि साहित्य सहित थे से मो सहित आज भी अच्छा सी मते भल पाती से निजे कहते मोर 50 वर्ष वृद्ध वयस्क शरीर मन तथापि भी मो बापा को एपर्यंत झुरुचे किंतु एक कथा ठीक जे निष्कंप शिक्षा बड़ी जे स्वाभिमान वर्तिका ठिया होते जाते जीवा स्वाभाविक तो एक कथा निश्चित जे बापा माँ जीवे स्वाभाविक जीवन बंचिकी आम आगे जीवे जो पिला माने बापा माँ आगे जाते आम जानी तंटी कटा बोले आम कहू कथा आम हिसाब करवानी तेरे कहवा कथा हूँ कवि प्रार्थना टे कवि जो प्रार्थना कर निज बापा माँ करना ता भर से कर विश्व कबल हृदय मुक्त रहू सद्भावनार चाराटी झाउली न जाऊ आत्मा शाखारे फुटी फुटी आसुथिबा मनीष पणियार दिव्य कुसुमटी वृंतच्युतन हेउ ए प्रार्थना अनवरत चली थाए ये प्रार्थना सब कविर प्रार्थना गोटे सुंदर शब्द मते दियो गोटे सुंदर पृथ्वी मते दियो आउ से दिव्य कुसुमटी कईथा अंतत न हो तेबे कवि कहते देह सरीगले संपर्क सरीना जयंती से कथा कहते आकट अनुशासन आदर्शर बेसालीस मनीष बापा माँ अनुरूप भाव से कहते तू जे केते थर आम संगे पूरी आसीचु फेरीचु एथर तू फेरिलुनि आम घर को जाई फेरला बेले तू आसिक कांथ को अनेक कांथ को ढीरा देकर अनेबनी मो पुओ झील केतबेले फेरिबे बोली तेबे ये हूँ कथा तापरे तो तुम रिक्त कपाल शून्य हस्त कोहर उच्छ्वास घेरा अभिव्यक्ति टे अश्रुमुखी निरीमाखी दिने बोर निराभरण रूप आखिरे अश्रु दौला अभ्यास गुड़े कष्ट सहबार शक्ति दिए अभ्यास मनीष को गुड़े कष्ट सहबार शक्ति दिए ता भी से शिखी जाइछन्ति आ गोटे समय भावुंट बो गला भल बरम है जहाँ जड़े अति सही न पारे कष्ट जहाँ विचार करे तापरे बापा से एत कथा कहते मह मह संध्यार गह गह अध्याय भागवत तमें नना संध्या कालीन भागवत इत्यादि कथा कहते अधिक कथा कहबी तुम पर दिशुवा ईश्वर ईश्वर पर दिशुवा तमें के ठीक से जानी पारना भाषा इत्यादि कथा से कहते मत जोड़े 3टा शब्द भारी भल लगिला उल्लुगुणा शब्दटी भल लगिला ईश्वर भी घोरीश्वरी होते केते कष्ट पाइथिबे ईश्वर घोरीश्वरी जो शब्द आमर लुचि जाउछि सब तापरे दाउ दाउ जळिबा डह सत सत को से डह जो उत्ताप भी अच्छी आउ आलोक भी अच्छी इत्यादि कथा कहते मु आ कौन कहबी आउ किछि कहबिनी केवल विधाड़ी कहबी जदि बहिर ना दांडघर दियो न होता मत से झील कहला दांडघर दियो मत शुभिला दांडघर झील मटे कौन शोचे आजिकल जानी समझे मुझे दांडघर झील मैंने ये बोधे कौन बापा माँ देहांत पर से जाई दांडघर पलि आमती कथा मुझे आउ थे पचारे कह ना दियो बुझीगली बापा माँ कथा बोली ये पठेले पाठ मत जदि गहल छाई आ नरम गालीचा ये कवितार ना होता हूँ तो भल लगी था गहल छाई मुंड उपरे बापा नरम गालीच पाद तले बो किंबा जीवन पापुली नील कई ये समय रही चलो जीवन जय यात्रा अबारित जीवन पापुली नील कई पुणी थे फुटब मत मनमय मुहूर्त देते मिनती कले मैडम मन अच्छे बोले मनमय मुहूर्त भारी खुशी होते आबेले डाकनी मित कथा तो आगतरा कही आज हूँ दांडघर दियो उद्घाटन पर्व मत से सामिल कर स्वरोष्ठ जाणिक कथा कौन कहबी हाँ प्रच्छद से कर बुझिली सरोजकर प्रच्छद
आम समय हुए तो गोटे निआरा बोली कहबी अधिक भल कहबिनी कहीं भूल बटका हम तेरे प्रच्छद भारी सुंदर मु भावुली से जो खाली चौकी अच्छी मु बस पड़ी कि से एमती गोटे मन को आसला तेरे मु अधिक किसी कहूनी विलंब है आपण मैंने जदि दांडाधर दियो पढ़े निश्चय दीटोपा लुह आपण आखि को आसो ताही ये कवितार सार्थकता मो निमित्त मात्र हाँ आ गोटे कथा कहदे जाए ये बस लिखुली मो बो जो लिखी मो बो अन्य कवितार तू मत घेरीचु वायु स्तर परी तो सुबास धरा मोरी तो सुबास भरा मोरी धरा तू बिछाई तू ममता पणत आवरीचु मते जीवन सारा कथा दे मते छाड़ी जीव नाही न छाड़ू मोर धाईबा निशा जीवन देवता मंदिर आरती तू परा मोर कंठर भाषा मो बो मन पके मोर कंठरे जार सब भाषा निश्चित भाव में से संघमित्र मिश्र आज 20 वर्ष तलू सहित संपर्क आज अद्भुत रही शब्द कविता भाषा संपर्क सृजन सबुथिरे सानिध्य लाभ कर समस्ते बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संघमित्र मिश्र आनुष्ठानिक भाव आज सभा संघ कर समय मैं अनुरोध करी आम समय विशिष्ट कवि कथाकार राजनैतिक पर्यालोचक पवित्र मन करतु से धन्यवाद अर्पण करेंगे। मंच को प्रणाम मंचासीन मान को प्रणाम समवेत निमंत्रित अतिथि मान को प्रणाम कविता प्रेमी मान को प्रणाम मिनती प्रेमी मान को प्रणाम गोटे कथा एक महार्ग मुहूर्त ये बहिर जन्म लग्न जगतरनाथ जगन्नाथ एक बड़दाण्ड रथारूढ़ को प्रणाम कि आम आयुष्काल जी देवता दाण्ड घर दिया आज घरे प्रणाम मिनती मिश्र को प्रथम अभिनंदन जनइबी ये 7 संतानर सफल जननी 2 पुओ और 5 झी आज सभा 7 झीर जन्म लग्न दाण्ड घर झी बापा माँ को मन पकई भावप्रवण होती सार्थकता प्राप्त करे जड़े नारी जो से माँ हुए आज सर्वकनिष्ठा कन्यार जन्म लग्न अशेष अभिनंदन अशेष धन्यवाद कलम बहुश्रेवी हो कविता जो व्याकरण व्याख्या एवं शब्द प्रयोग माने तरीका को लेकिन प्रतियोगिता से गोटे कविता बही गोटे भावप्रवणतार उत्सरू निस्सरी आसी मो तो अंततः ईर्षार कारण मु ईर्षा करे नानी मुझे मैडम डाकिले से गाड़ी दिखते गोटे कथा कह मिनती मिश्र को मु देखे प्रति मासर 25 तारिख रे स्टेट आर्काइव रे संस्कृति चर्चा रे बैंक रु फेरी गोटे नोटबुक बैग रु बाहर करी कलम रे किछि लिखु थांती मुझे किछि निरीक्षण कला परे कहे मैडम नमस्कार से चुपचाप बसिकी जहाँ जो पाड़ू था सब आहरण कर निर्द्वंद सूर्य किरण बांटी चलती सूर्य निर्द्वंद निर्विचार किरण बांटी चलती मिनती मिश्र निर्विवाद निरपेक्ष भाव जो जहाँ पाती आहरी नियंती भोक सीमा ना दाण्ड घर दियो मो दाण्ड घरे गोटे दियो पटे कहते ना मो बो अच्छा मो बापा ना मो दाण्ड घरे यशपूर्ण बा मु हुए तो आंशिक भाव संपूर्ण अच्छी मो आयुष्काल भितर तो मंच को आसिक आज मुहूर्त जो रथ जगन्नाथ अच्छा रथरे जगन्नाथ बड़दाण्ड अच्छा कविता बहिर शुभ उन्मोचन लग्न रे जो
ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ସାତକୋଟି ହୁତା ସାରଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର ସେ କାହାର ମ୍ୟାଡାମ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହାର ମା ହେଇପାରନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରନ୍ତି, କାହାର PhD ଗାର୍ଡ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥା ଯେମିତି ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି କି ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ବୋଉ ହୁଏତ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ କହୁନଥିବେ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଜଣେ PhD ଗାଇଡ, ସରୋଜ ବଳବାବୁ କହିଲା ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନେକ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରିତ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ମାତୃସୁଲଭତା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମ କବିକୁଳ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଭା ନିଆରା, ଏ ସଭା ବର୍ଷା ହବ ବୋଲିକି ମ୍ୟାଡାମ 2 ଦିନ ତଳେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସରୋଜ ବଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଷା 2 ବୁନ୍ଦା ହୁଏ। ଆଜି ବର୍ଷା 2 ବୁନ୍ଦା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଈର୍ଷାର କାରଣ ବା ସଫଳତାର କାରଣ ବା ଖୁସିର କାରଣ ଆଜି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହଉଥିଲା ବେଳେ ସୂଚନା ଭବନରେ ଆଠାରୁ ହୁଏତ ଟିକେ ବଡ ଆଡମ୍ବର ସେଠି ହଉଥିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯେତିକି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେତିକି ଶବ୍ଦପ୍ରେମୀ, ଭାବପ୍ରେମୀ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ମହାର୍ଘ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର କବିତାର ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ କବିତାର ଯୋଉ ହେଲା ଆଜି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମି ଅଲସୋ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଏଭଳିଆ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ଦେବି, 2ଟା ପିଲା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଛକା ପଞ୍ଚା କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣୁ ଏବଂ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ମୋର ଯିଏ ବସ୍ ଥିଲେ 4 ମାସ ତଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର। ଏ କବିଙ୍କର ନେପଥ୍ୟରେ ଯିଏ ରହି ସେ କବିତାର ଧାର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, କବିତାର ସେ ଧାର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବାର 6 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଫିସକୁ ନେଇକି ଆଜି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଫିସ। 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଅଫିସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅବସର କେମିତି VRS ନେଇଯିବୁ, 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଥାଉ ଥାଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ କବିତା ପ୍ରକାଶନରେ ଯୋଉ ସହାୟତା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନେପଥ୍ୟରେ ରହିକି ନିଜକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସବା ପଛଦାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି କୋଉଦିନ ମୋ ବାପା, ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୋ ପିଲାର ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହଉଥିବ ମୁଁ ଆଗରେ ଟିକେ ଗାନ୍ଧି ପାରିକି ବସିବି, ଚାହିଁବି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନେପଥ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଯେ ଉତ୍ସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ନଥିଲେ କବିତା ହବ ନାହିଁ, ସୃଜନ କର୍ମ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାରୀର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ମହିଳାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ସେ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ କବିତା ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଗୋଟେ ଧାଡି ଖାଲି କହିବି, ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ କହିବାର ହୁଏତ ମୋର ଭରା ଘରେ ମେହଫିଲରେ ମୋର ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋହା ମନେ ପଡୁଛି, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद कहते गुरु हूँ तोर मुख्य। आम जानू आम आयुष्काल भितर आम बापा माँ हूँ आम गुरु। तेणु आज गुरु एवं गोविंद वंदना। गोविंद आज राजरास्त, गोविंद आज राजदाण्ड, गोविंद आज बड़दाण्ड आम दाण्ड घरे आम आयुष्काल ठाकुर अवस्थापित अवस्थापित कर भावप्रवण कवि 5टी कविता बहिर स्रष्टा कवि विनोद मिश्र एवं यही योजना को जे रूपायित कर कभर को देखला मु कभर देखी नी कवितार किसी कविता पढ़ी आगुरी कि कभर देखला लगिला जे कहीं समस्ते सरोज बल को ईर्षा करती कौन करती कंपिटिटर भावती कि इग्नोर करपारती से जो निरा कला टिकट अच्छी प्रच्छद पाखर आरंभ करके बहिर फ्लेक्स पर्यंत आज आयोजन पर्यंत सबुर पछरे
ଯାହାର ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ସର୍ଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମାନ ଭାବରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜ ବଳ ଟାଇମ ପାସ୍ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କବିତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତିନି ମୁଁ ଜାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ସଭାରେ ଦେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ନାନୀ ସେ ଡାକନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ର ନାନୀ ଏବଂ ଯେମିତି ବିନୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଭାବଟି ଗୋଟେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାରକୁ ଆମ ଛୋଟିଆ ପରିବାରକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରେ ତାର ଏକ ନମୁନା ଆଜି ସାତପୁର ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ କରିଦେଇଥିଲା ଏଇ କବିତା ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ସାତକଡ଼ି ହୁତା ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କବି ତାକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ସେ ରେଲୱେର ଅଫିସର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିମଗ୍ନ ମଣିଷଟିଏ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ସଭାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସାନ୍ଦ୍ର କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସଭାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କମଳାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କଳ୍ପାନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ସଭାରେ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମିନତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଦାଣ୍ଡଘର ଦିଅଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଯେ ଏଇ ବହିର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମିଳିଲା ଏଠି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଦୟ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏ ସଭାକୁ ସଫଳ କରିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କବିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଶେଷରେ ଏ ହୋଟେଲର ଯେ ଆୟୋଜକ ଏ ହୋଟେଲର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଚା ପାଣିର ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାରା କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ମହନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଯୋଗରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।